Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mamang santri, bibi santri yang insya Allah senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberikan sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan sisa umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mengijazahkan ilmu laduni ayat kursi. Ilmu laduni ayat kursi. Mohon maaf kalau memang waktunya maju ya. Yang seharusnya malam Sabtu ataupun malam Minggu ditarik ke sore ini ya. Karena setelah melihat jadwal baik malam Sabtu, malam Minggu itu lumayan penuh ya. Jadi ya terpaksa ditarik ke sore ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kemanfaatan, tidak mengurangi keberkahan. Jadi diulang kembali, ini yang akan dijazahkan namanya ilmu laduni ayat kursi. Ilmu laduni ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah kebagian. Sengaja pakai bahasa Indonesia karena macam-macam ya yang ada ini, bahasanya macam-macam. Ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Indonesia. Kalau pakai Jawa orang Sunda nggak ngerti, pakai Sunda orang Jawa juga kurang ngerti. Kalau pakai Indonesia mudah-mudahan orang Jawa orang Sunda ngerti. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak ngerti, ini perlu dipertanyakan. Ya, ini orang aslinya dari mana? Apakah dari planet? Jadi sekali lagi ini namanya ilmu laduni ayat kursi. Semuanya sudah itu, Pak Lurah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertama, hadarat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Di situ ada tulisan ya, angka 1. Ila hadaratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, bismillah sampai waladdallin. Nanti di akhir saja kita baca Fatihahnya. Terus ada nomor kedua. Wa ila hadarati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin war ruhaniyin wa hamalatil arsy al-Fatihah. Bismillah sampai waladdallin. Terus ada angka ketiga ataupun nomor 3. Wa ila hadarati Abil Abbas Nabil Khidir Balya bin Malkan alaihissalam. Al-Fatihah. Dari bismillah sampai waladdallin. Terus nomor keempat. Wa ila hadarati jami'il awliya'il arifin wal ulama'il amilin wasyuhada'i wassalihin khususan ila Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa Syekh Abil Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili wa Syekh Al-Imam Al-Ghazali wa Syekh Al-Imam At-Tazi wa Syekh Isa Al-Barawi wa Syekh Ahmad Dairabi wa Syekh Muhammad Haqqin Nazili wa Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli wa Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Aghithni ya Allah bihurmatihim wa barakatihim wa karamatihim wa ma'unatihim antulhimani ilmakal ladunia. Al-Fatihah. Bismillah sampai waladdallin. Wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa man ajazana ilal muntaha. Al-Fatihah. Dari bismillah sampai waladdallin. Beres hadarat wirid ayat kursi. Beres hadarat wirid ayat kursi sebanyak 313. Ya, nisful lail cukup wiridnya tengah malam. Cukup wiridnya tengah malam. Boleh setelah sholat tahajud, boleh setelah sholat hajat. Usolli sunnatal liqada'il hajati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Beres Fatihah monggo baca Al-Kafirun. Terus rakaat kedua beres Fatihah monggo baca Al-Ikhlas ya. Beres baru kita hadarat. Setelah hadarat kita wirid ayat kursi 313. Adapun bagi yang kecil, yang masih kecil-kecil nggak usah 313, ambil yang 13-nya saja. Nah, yang kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil ambil yang 13-nya saja. Tapi kalau yang kumisnya udah agak banyak, nah itu harus 313 ya. Tapi perlu diingat, ini beberapa kali sudah disampaikan, wirid apa saja kalau memang sudah oyag ya, nah itu tasbih buang saja ya, buang saja keluar, cari kopi, jangan dilanjutkan begitu. Tapi santri sini kan udah baal ya sama wiridan, udah 16 tahun nggak pernah putus-putus ya, udah 16 tahun. 16 tahun cuma wiridannya beda-beda semua, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Makanya yang rajin ya. Beres dilaminating,
tahun ini terus. Karena kiai-kiai sepuh sudah banyak yang meninggal dunia ya. Kita kebingungan cari kiai-kiai sepuh, makanya ya harus rajin-rajin ya memanfaatkan ilmu, karena kita tidak tahu umur kita itu kapan ya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanfaatkan saja. Ya. Jadi ulang kembali bagi yang kecil-kecil udah ambil 13-nya saja ya. Adorot wiridnya cuma 13. Boleh 3. Nah, misalnya saya mah 3 saja ke bina-bina. Kalau 3 ke bina-bina. Terlalu bahasanya. Jadi beres hadarat diulang kembali wirid ayat kursi 313. Udah nggak pakai doa apa-apa lagi udah. Ya, cuman wirid saja. Nah, itu ayat kursi 313. Beres. Ngamalnya cuma malam. Ya, puasa 40 hari seperti biasa, tidak makan yang beroh-roh ya. Tidak makan yang beroh-roh. Jadi nggak boleh makan ayam hidup, kambing hidup dan kerbau hidup. Itu nggak usah dijelaskan ya. Di sini udah maklum, udah masyhur. Iklan. Nah, ini merupakan pengumuman, iklan merupakan pengumuman ataupun informasi. Sebelum kita mulai puasa, makanya kita ambil jarak nih ya. Kan insya Allah puasa mulai hari Minggu puasa. Makanya kita ijazahnya agak pakai jarak. Nih, karena memang ada sesuatu yang memang harus dilakukan. Nah, ini termasuk informasi iklan. Ayat kursi ini yang sebelahnya. Ya, yang satunya tuh. Ayat kursi ditulis dengan terpisah-pisah. Ayat kursi ditulis dengan terpisah-pisah hurufnya. Di piring ya, di piring. Jadi kita cari piring putih ya, cari piring putih. Nah, ayat kursi kita tulis tuh secara terpisah-pisah. Ini udah ada nih ya. Ini ada yang ada di kita contoh, tinggal kita mindahin aja ke piring ya. Jadi ayat kursi ditulis dengan terpisah-pisah, itu sudah ada di kertas. Itu ayat kursi itu. Bismillahirrahmanirrahim ya, sampai wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu ayat kursi. Cuman dapat misah-misah. Ayat kursi ditulis dengan terpisah-pisah, itu sudah ada. Hurufnya itu dipisah-pisah. Nanti ditulisnya di piring ya, yang putih dengan minyak misik ataupun za'faron. Ya, begitupun air mawar. Jadi setelah ditulis dengan misik ataupun za'faron pilihan saja. Nah, nanti dilebur ya, dilebur dengan air. Nanti setelah dilebur dengan air, kalau bisa airnya yang banyak. Ya, yang banyak. Karena memang itu si air mau dimasukin ke botol aqua ya, buat buka puasa selama 40 hari. Ya. Ya, buat buka puasa selama 40 hari. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang penting pas buka puasa kita ngambil beberapa itu aja ya. Ya, beberapa apa namanya tuh? Ya, pokoknya cukup buat itu aja. Beberapa sendok ataupun gimana gitu ya. Mas ada beberapa irus. Ya, beberapa sendok. Yang penting cukup buat 40 hari ya. Jadi sebelum kita makan apa-apa ya, kita buka puasanya pakai air yang tadi itu. Ya. Selama 40 hari. Nah, jadi mengenai masalah za'faron ataupun misiknya itu mah hubungi saja sama Pak Lurah ya, sama Pak Lurah. Mungkin Pak Lurah sekarang udah dagang za'faron, dagang misik. Jadi hubungi saja sama Pak Lurah. Jadi nggak usah per orang, misalnya satu botol nggak usah. Misalnya satu botol berapa orang, barang-barang saja, ya barang-barangan aja. Satu botol misalnya berapa orang, 5 orang.
bikin. Makanya masih ada jarak nih kan, hari Sabtu ya. Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu tuh. Kita bikin tuh ya. Kita bikin, masukin ke botol setelah dilebur. Nanti buat buka puasa selama 40 hari. Jadi sebelum makan apa-apa, kita bukanya sama air itu dulu ya. Nah, cuma sebelum diminum, nah itu ada itunya ya. Ada kaifiat yang lain tuh di bawah. Doa buka puasa. Ya. Doa buka puasa. Jadi kita kan sudah sedia ya air yang ada di aqua itu kan ya. Udah ada di aqua tuh. Terus mau buka puasa nih, kita bacain ayat kursi dulu. Ya, baca ayat kursi dulu. Baca ayat kursi dulu 7 kali ataupun 40 kali. Ya. Kalau kelamaan 7 kali aja. Ya. Nah, ini namanya ilmu ada gurunya, ya, ada gurunya. Jadi enggak seenak dewek. Ya kan ada keterangan man la syaikha fa syaikhuhu syaitonun, man la syaikha fa syaikhuhu syaitonun. Barang siapa yang tidak punya guru dalam bidang apa saja, maka gurunya setan. Baca 7 kali. Itu si air tuh ya, yang ada di botol itu, tapi udah kita pindahin ke apa gitu kan. Terus setelah kita baca kursi 7 kali, disambung baca Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhil ayati syarifah antul himani ilmaka dunia. Ya Allah, 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 ya Allah. Baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika marrahimin. Jadi kalau kita kan biasanya buka puasa langsung saja kan Allahumma laka sumtu. Nah, ini enggak, itu apa, ada kaifiatnya ya. Jadi sebelum kita buka puasa, kalau bisa nggak apa-apa yang pakai 40 tuh ayat kursinya. Itu beduk jam 6, buka puasa setengah 7. Udah pakai yang 7 aja lah, ya pakai yang 7 nggak apa-apa. Kan di situ kan ada atau ya, takut wah, itu kan buka puasa jam 6 tuh, buka-buka bisa-bisa jam setengah 7 ataupun jam 7 kurang seperempat, bekas baca ayat kursi 40 kali. Jadi begitu Kasep. Jadi sekarang ataupun besok nggak apa-apa bikin masing-masing itu ayat kursi ditulis secara terputus-putus di piring. Monggo pakai minyak misik ataupun jamparon, nanti dikasih air mawar, nanti dilebur sama air ya, masukin tuh ke botol aqua ataupun terserah masing-masing ya, sebisanya saja. Itu supaya cukup 40 hari. Bagaimana caranya? Setiap kita buka puasa, kita ngambil sedikit saja, boleh ditutupnya itu ditutup aquanya boleh, nggak apa-apa. Sebelum kita makan apa-apa ya, baru kita bacain ayat kursi dulu 7 kali, terus Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhil ayati syarifah antul himani ilmaka dunia. Ya Allah, itu si Allah 7 kali. Jangan napas sambil kita mohon sama Allah. Kan lagi puasa ya, maksudnya lagi buka puasa, saatul ijabah itu. Allahumma inni as'aluka ya Allah, saya memohon kepadamu dengan hak ini ayat yang mulia yaitu ayat kursi, antul himani, supaya Tuhan memberikan kepada saya ilmu Tuhan ala dunia kang bangsa laduni. Ya Allah, ya Allah, dengan sepenuh jiwa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, supaya diberi paham berbagai macam ilmu. Allah kasih ilmu yang memang ilmu tersebut ya di luar nalar kita. Allah kasih tanpa terasa, Allah kasih ilham. Kita bisa ngerti kitab apa saja ya. Antul himani ilmaka laduni, di dalam hati kita khusyuk, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, hilangkan kebodohan ya Allah. Berikan ilmu laduni yang memang dengan ilmu tersebut kita bisa paham berbagai macam isi kitab dan ilmu-ilmu agama. Ya Allah, 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 ya Allah. Baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika arhamar rahimin. Itu sekelumit penjelasan ya. Mudah-mudahan dimengerti ya. Paham ya? Pak Lurah, paham?
Mang Hasan paham? Insya Allah ya. Insya Allah ya. Nah ini ayat kursi yang ditulis di piring. Piringnya kalau bisa yang polos ya, yang polos. Gantian juga nggak apa-apa, gantian sama teman, gantian ya, gantian. Nanti tinggal jawab qabil tu ijazataka. Ini tidak bisa ya, artinya yang lain ikut ijazah sama teman ya, tidak bisa. Ijazah itu memang harus secara langsung, secara muwajahah, secara muwajah. Mang Udin paham, Mang Udin? Paham? Paham ya? Paham ya? Paham, Mang Udin. Semuanya harus ya puasa. Supaya Allah kasih ilmu ladunya, Allah kasih paham berbagai macam ilmu. Ya. Awal saja kadang-kadang malas, tapi udah 2 hari, 3 hari insya Allah Allah kasih keringanan ya. Kasih keringanan. Mudah-mudahan Allah kasih sehat. Dan Allah juga kasih semangat ya dalam berpuasa. Ya, jangan main belakang, jangan ada dusta di antara ya, karena kemanfaatannya itu akan kembali kepada pribadi kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin war ruhaniyyin wa hamalatil 'arsy. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadarati Abil Abbas Nabila Khidir Balya bin Malkan alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jamil awliya'il 'arifin wal 'ulama'il 'amilin wasyuhada'i was salihin, khususan ila Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa Syekh Abil Hasan Ali bin Abdullah Abdul Jabbar Asy-Syadzili wa Syekh Al-Imam Al-Ghazali wa Syekh Al-Imam At-Taji wa Syekh Isa Al-Barawi wa Syekh Ahmad Ad-Dairabi wa Syekh Muhammad Haqqin Nazili wa Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli wa Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Aghithna ya Allah bihurmatihim wa barakatihim wa karamatihim wa ma'unatihim an tulhimana ilmaka ladunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومن أجازنا إلى المنتهى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baca nomor kedua nih bareng-bareng ya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhil ayati syarifah antulhimani ilmakal dunia ya Allah 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ya man santri wa bisantri ajaztukum hadhil awrad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin amin. Allahumma hassil maqasidana wa hassil maqasidahum wa balligh muradana wa balligh muradahum fid dini wa dunya wal akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
selamat ya melaksanakan puasa. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, Allah kasih kesemangatan, Allah kasih ilmu manfaat, ilmu berkah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Urdub bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa minal ida wa minal rada wa minal masaibi amma. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Fa'alayhim ya Rabbana minka salamun daima, summa salatu ala alladhi khasastahu bimukallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa talamidana wa muridana min ahli al-ilmi wal qur'ani wad dunya wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri was-su'ud innaka ala kulli syai'in. Allahumma ijma' ya Allah baini wa auladi wa ahli wa talamid ya murid kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika hadzal jalal wal ikram fi khairi wa afiyati wa manfaati wa sihhati wa quwwati wa maghfirati wa salamati fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah birahmatika arhamar rahimin.